नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर के हापनिया इलाके में स्थित 228 नंबर आंगनवाड़ी केंद्र का हाल देखकर किसी का भी माथा ठनक सकता है। बच्चों और प्रसूति माताओं के लिए बने इस बाल विकास केंद्र तक पहुंचना किसी जोखिम से कम नहीं। यहाँ न सड़क है, न कोई सुरक्षित रास्ता। केंद्र में जाने के लिए बच्चों और शिक्षिका को हर दिन पुकुर, तालाब पार करना पड़ता है। पानी में भीगने और फिसलकर गिरने का डर हमेशा बना रहता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 2 साल पहले एक दुकान बनने के बाद से एकमात्र रास्ता बंद हो गया और तब से तालाब ही सहारा बन गया है। केंद्र की एकमात्र शिक्षिका मनोआरा बीबी अकेले ही सारी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, क्योंकि कोरोना काल में हेल्पर की मौत हो चुकी है। वह कहती हैं, बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार मैं माता पिता से कहती हूँ कि खुद बच्चों को लेकर आएं। करीब 127 बच्चे और 9 प्रसूति माताएं इस केंद्र से जुड़े हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सारी सेवाएं ठप हो चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार पंचायत और ब्लॉक प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। ग्रामीणों का सवाल है, अगर बच्चों के लिए बना यह केंद्र ही उनकी जान जोखिम में डाल रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट का फायदा क्या? रास्ता नहीं, बहुत सुविधा, জলের মধ্যে যাওয়া আসা করতে হচ্ছে। কতটা সমস্যার মধ্যে পড়ে? বহুত সমস্যা, অনেক দিন থেকে এটা ঘটনা। রাস্তা নাই, ওই জন্য তো কি দেখেন অনেক বাচ্চা কাচ্চা পড়ে যাচ্ছে। না না না, জলের মধ্যে দিয়ে এরকম কাপড় চাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। কিছু মা বোনের কঠিন অসুবিধা এখানে যাওয়ার। কত এইখানে যাওয়ার অসুবিধে, বাচ্চা কাচ্চা পড়া যাওয়া যায় না, পড়ে যায় জলের মধ্যে। রাস্তা নাই তো সেন্টারটা। এই সেন্টারটার নাম কি? এই সেন্টারটার নাম বলতে পারছি, সেন্টারটার নাম কি বলতে পারছি। তো পড়ে যায় না, আবার মা বলে ওদিকে দেয়, আবার একটা ছোট জায়গা একটা পড়ে যায় একদম ভিজে। ওটা বলে কেউ একটা ভিডিও করে নিচ্ছে। আচ্ছা, ওই ভিডিও ফেরে আবার মোবাইলে দেখাচ্ছে। কতদিন থেকে এই সমস্যা রয়েছে? এটা অনেক দিন থেকে আমাদের দেওয়ার একজন হচ্ছে বাচ্চা 6 মাস থেকে 6 বছর। আচ্ছা, আর গর্ভবতী প্রসূতি হতে 9 জন। তো এই নাম করে বাচ্চারা আসতে পারে না, মায়েরা নিয়ে যায়, কাপড় উঁচু করে। রাস্তা নেই? রাস্তা ওই যে ভেস্টল্যান্ড সম্পূর্ণ। আচ্ছা, রাস্তা নাই, যাওয়ার খুবই অসুবিধা। যখন বৃষ্টি হয় তখন জল সাঁতরায় যেতে হয় আমাকে। তো কি মানে কতটা সমস্যা পড়েছেন এগুলো? আমি খুবই সমস্যার মধ্যে আছি। সেন্টার চালানো বিপজ্জনক, রাস্তাটা হলে খুব ভালো হবে। হ্যাঁ, আমি খুবই টেনশনে থাকি, সব সময় রাস্তার দিকে নজরদারি করতে হয়। এখন কাপড় উঁচু করে নিয়ে যেতে হয়, জল সাঁতরায়। একটু বৃষ্টি হলে ভরে যায়। হ্যাঁ, অফিসে জানানো হয়েছে। কি বলেছেন? প্রধানকে জানানো হয়েছে। কি বলে আশ্বাস দিয়েছেন? বলছে যে হবে এইভাবে বলে, দীর্ঘদিন ধরে বলে হবে। কিন্তু এখনো। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।